नात सरकार के पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरा रहमत होगे। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंज में भी इसी घर रहमत होगे। ये सुना है बहुत घोर आदरी होगे, कब्र का ख्वाब न रखना ये दिल, कब्र का ख्वाब न रखना ये दिल। वहाँ सरकार की चेहरे की जियारत होगे। आरो जोर होवे ना, आरो जोर होवे ना। वहाँ सरकार की चेहरे की जियारत होगे। कभी यासीन कभी ताहा कभी वल्लैल आया, कभी यासीन कभी ताहा कभी वल्लैल आया। जिसकी कसमें मेरा रब खाता है, जिसकी कसमें मेरा रब खाता है। दिल कस मेरा महबूबों की सूरत होगे, दिल कस मेरा महबूबों की सूरत होगे। हसर का दिन भी अजब देखने वाला होगा, हसर का दिन भी अजब देखने वाला होगा। जुल्फुल लहरा के ओ जब आएंगे, जुल्फुल लहरा के ओ जब आएंगे। फिर कयामत में भी खुद कयामत होगे। रहमत आलम तुम्हें नूर मुजस्सम, रहमत आलम तुम्हें नूर मुजस्सम। सहाबरातुर बनाई नूर नबी जरेगा, ओस्ताने हन्नान खाजर गाचरे नाम, ओस्ताने हन्नान खाजर गाचरे नाम। हर जाके धरे खुतबा दितेन रसूल আকরাম। आरो जोर होवे ना, आरो जोर होवे ना। नारे तकबीर, नारे तकबीर। रहमत आलम तुम्हें नूर मुजस्सम। सहाबरातुर बनाई नूर नबी जरेगा, नबीर बिरागे गाछा दिते रगे, नबीर बिरागे गाछा दिते रगे। অবাক হয়ে দেখেন সব সাহাবায়ে কেরাম। রহমত আলম তুমি নূর মুজস্সম। সাহাবারা তোর বানাই নূর নবী জরেগা। ও ভাই আর শুনবেনি कि चंद्र का घेने, ओ भाई आरो सुनबेनी कि चंद्र का घेने। जन्नत रे रोमे रोमे लेखा नबीर नाम। आरो जोर होवे ना, ओ भाई पारे फिरे जा नबीर कथा शुने जा, ओ भाई पारे फिरे जा नबीर कथा शुने जा। আর আমার জন্য নামাজ পড়ে দোয়া চেয়ে যা। আশক ভেসে হযরতে বিলালের মধুর আযান, যে আযানে ছিল এমন প্রেম মুগ্ধ রহমান। দয়ার নবীর পিছে নামাজ পড়লে কেমন হতো, দয়ার নবীর পিছে নামাজ পড়লে কেমন হতো। দেখলে কেমন হতো। জন্ম আমার জন্ম
জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো দিনে কত আলোচনায় থাকতাম আমি অধম সামনে রাসূল পাক হতো পাশে সাহাবাগণ দিনে কত আলোচনায় থাকতাম আমি অধম সামনে রাসূল পাক হতো পাশে সাহাবাগণ বকর ওমর ওসমান আলীর সঙ্গে কেমন হতো বকর ওমর ওসমান আলীর সঙ্গে কেমন হতো দোনায়নে রাসূল পাক দেখলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো কেমন ছিল সে দৃশ্য মদিনার দেখতেন সব সাহাবী খেলতে শিশু হাসান হোসেন সাথে দয়ার নবী কেমন ছিল সে দৃশ্য মদিনার দেখতেন সব সাহাবী খেলতে শিশু হাসান হোসেন সাথে দয়ার নবী নবী পাক জবানে ডাকতে হাসান শুনলে কেমন হতো